आज को 2 दिन बीतीगला महामंत्री हाँ महाराज हेले मो झील सोनाली आ रूपाली अरे पर्यंत से मैंने आसुना कहीं महामंत्री महाराज महामंत्री काहे व्यस्त होइछन्ति महाराज निश्चय आसमान उत्सव देखि फेरुथिबे महाराज अरे जाहिले भी तो उत्सव सरीबाकू अरे वर्तमान सूर्य अस्त होगा जाउछन्ति हेले उत्सव सरी जाइथिबा महामंत्री अरे से माने तो ए जाए आसी जीवा कथा किंतु ए दुही झील एते बेले जाए आसुना कहीं महाराज महामंत्री गोटे कथा कहबी कहतु महामंत्री कहतु जदि आमे सही उत्सव को जाई बुलिकी देखि आसीबा हाँ तमें ठीक कहूच महामंत्री तमें ठीक कहूच चलो आमे दुहे राजा मंत्री मिसी से उत्सव को जीवा झील रूपाली सोनाली को खोजिकी आनिबा अरे माँ अरे तू कांदू चुकाई की मुझे विषय किसी कोई परिबिनी बापा कोई परिबिनी अरे कौन है रे माँ कौन है अरे तू एमती कांदी कांदी अरे कांदी कांदी आसी चुकाई की बापा सोनाली मते से विषय पचारंतुनी बापा मु किसी कोई परिबिनी अरे तोते केमिति पचारिबि रे माँ अरे तमें परा दुई भौणी जाइथिला उत्सव देखिबाकू अरे तमें हस खुशी रे मोहरी ए राजउआस को फेरिबा कथा हे तुम आखि रे अश्रु कौन है रे माँ आ तू एकुटी आसिलु मो झियो रूपाली कही रे माँ मो झियो रूपाली कही बापा अपाऊ के बेबी आसी बने बापा ये तू केमिति का कथा कहूछु बापा आमे ती बड़ी उत्सव देखी गला बेले बापा रूपाली अपा गोटे पर पुरुष सहित पड़े गला सोनाली ये तू केमिति का कथा कहूछु रे माँ अरे मो रूपाली एमिति के भूल करी पारिबनी बापा अरे मो रूपाली को मु जानिची अरे मु ताको छोटा बेले चिन्हिची अरे मो रूपाली के बेले सेमिति किछि भूल करी पारिबनी बापा अरे से तो गोटे अंधुरी झियो अरे से अंधुरी झियो अरे से केहू पुआ भल पाइबो जी अरे ताकू से ता घर को दे जीवो रे माँ बापा तू कौन कहूछु मो कथा को थरटे विश्वास करो तू बापा मु जहाँ कहूँ से सब कथा सत नहीं रे माँ नहीं तू मत मिछ कहूछु कौन है धन कौन है अरे सत सत कह कौन है रे माँ बापा आपण को कण मो पर भरोसा नहीं मो कथा को कण आपण को भरोसा नहीं रे पारी ताले ठीक अछि बापा बापा सोनाली मु आपण कारण काई कहूची सोनाली मु जा कहूची से सब कथा सत 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 रे पारी मोरी पाली एते तलक खासी गला केमिति अरे मोरी पाली एते तलक खसी गला केमिति से बापा हे भगवान ये मैं कौन सुनिची सतरी सोनाली सतरी से कौन पर पुरुष सहित से पलैची सोनाली सोनाली हाँ बापा
ধিকাম জীবন ধিক করম রে ফাটি যায় ছাতি জিয়স করে ধিকাম জীবন ধিক করম রে ফাটি যায় ছাতি জিয়স করে তু কেড়ে চালি গলু রূপ প্রতিমারে এ হত ভাগা তু পর করি রে রূপালী রে রূপালী রে বঞ্চিকি পারিবি তো বিনা রে ধিকম জীবন ধিক করম রে পাটি যায় ছাতি জিয়স করে তু কেড়ে চালি গলু রূপা প্রতিমারে এ হত ভাগা তু পর করি রে মহামন্ত্রী এ কଣ ହେଇଗଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ହେଇଗଲା ସୋନାଲି 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 ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା କେମିତି ঝরা ঝরা ঝরে অশ্রু নয়নরু লোতক হই বাপা হইয়া আজি ঝিয়র খবর শুনিবা পাই মহামন্ত্রী মহামন্ত্রী ঝরা ঝরা ঝরে অশ্রু নয়নরু লোতক হই বাপা হইয়া আজি ঝিয়র খবর শুনিবা পাই এ প্রাণ রখি কি লাভ এ প্রাণ দেবে রে তো চন্দ্রমা মুখ দেখি ন পারে রূপালী রে রূপালী রে রূপালী রে রূপালী রে বাটে বিন ধন তো সাথী রে ধিকম জীবন ধিক করম রে পাটি যায় ছাতি জিয়স করে তু কেড়ে চালি গলু রূপা প্রতিমারে এ হত ভাগা তু পর করি রে রূপালী মহারাজ এ তু কଣ কলু রূপালী এ তু କଣ କଲୁ আরে মহারাজ মতে আଜି যে অপমান কলু মু কেবে সহি পারিবিনি রূপালী মু কেবে সহি পারিবিনি মহারাজ মহামন্ত্রী কাହିଁକି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ମହାରାଜ ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ମତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ହଁ ବାପା ମହାରାଜ ଯେ ମୋ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅଟା ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଦେବ ବୋଲି ବାପା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସୋନାଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ବାପା ସୋନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ବାପା ସୋନାଲି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିବେ ହଁ ହଁ ରେ ମା ହଁ ମୁଁ ତ
तो सहित निश्चय जीवी आउ देखिकी आसबि से रूपाली का घरे रहउची हाँ बापा चलतु मु आपणक नहीं जीवी अपा पाखकु चल रे मां चल मत से रूपाली को देखी चल चल